दुर्गे दुर्ग पराक्रमे सकल्ये निष्कलोश्चैव कलातीत नमोस्तुते योगाधीप योगगम्य योगतम योगसंभवः रमसे देवी दुर्गेषु दुर्गेश्वरी नमोस्तुते। আজকে দেবী মহিষাসুর মর্দিনী উগ্রচণ্ডার গল্প শোনাবো আপনাদের। জয় মা। একবার মহিষাসুরের পরাক্রমে সৃষ্টির পুরো জয় জয় অবস্থা। তখন দেবতাগণ শরণাগত হয়ে দেবীর কাছে প্রার্থনা করল। দেবী আবির্ভাব হলেন উগ্রচণ্ডা রূপে। नागहारिणा सहिता स्वर्णहार विराजिता शूलं खड्गं च शङ्खं च चक्रं बाण तथैव च शक्तिमा वज्रं च दण्डं च निष्ठान् दक्षिणे बाहुभिः बिभ्रति सततं देवी विकाशी दशनज्वला कीटकं चर्मचापं च पाशमङ्कुशमेव च घण्टं परशञ्चुमूषलं बिभ्राति वाम पाणिभिः दक्षिणाधो गदं वाम पाणिना पानपत्रकं सुरापूर्णश्च शीर्षा मुण्डमालं विलेशयं भिन्नान् चन्नचयापख्या प्रचण्डसिंहवाहिनी रक्तनिद्रा महाकाया युक्तान् दशबाहुभिः। মহিষাসুর ভয় পেয়ে গেল রূপটা দেখে। কি প্রকার আপনার সাথে যুদ্ধ করব? এ রূপ নয়, সম্যরূপ ধারণ করুন হে দেবী, সম্যরূপ ধারণ করুন। হেনকালে তোরে এই রূপেই বধিব, পাইবি না অনুগ্রহ, তবে যে কল্পে হবে মোর কৃপা বর্ষণ, ভুবন মোহিনী হয়ে করব কেশাকর্ষণ। প্রতি বছর শরৎকালে উমা আসে তার বাপের বাড়ি। আনন্দে মেতে ওঠে মর্তলোক।